बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अपनी नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज की जो बात है ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अब आप इसमें से क्या रिजल्ट लेते हो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा। मैंने इसमें से पहली बात तो ये सीखी कि जब अल्लाह ताला किसी की मदद का इरादा फरमाता है तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि वो आपकी समझ से भी बालातर होते हैं। दूसरा जो मैंने इससे नतीजा सीखा वो ये सीखा कि आप जो है वो अगर अल्लाह ताला आप किसी की मदद करने में जब अपनी स्कीम में जब आपको शामिल कर लेता है तो उसके आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, रूहानी असरात होते हैं, ये मैंने नतीजा सीखा। और तीसरा मैंने ये नतीजा सीखा कि इंसान को कभी भी जो है वो दुआ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुआएं जो है वो रंग लाती हैं। अब मैं जो आपको वाकया सुनाने लगा हूँ, अब आप इनमें से जो नतीजा निकालेंगे वो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हुआ यूँ कि जी मैं लाहौर में था और मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था लाहौर में। तो शाम को मैं वहाँ से क्लास पढ़ा के निकला। ये गुलबर्ग में आप जैसे ही मैं कॉलेज से आप मैं निकलता था तो हुसैन चौक नामी एक जगह है वो आती थी। वो हुसैन चौक क्रॉस करके सीधा फिर फिरदौस मार्केट में जो है वो मेरा घर था, मैं वहाँ जाना होता था मुझे। तो हुसैन चौक से वो गोल चक्कर था, गोल चक्कर से मुझे सीधा ही जाना होता था। तो उन दिनों में अभी हुसैन चौक पर अभी जो वो रश नहीं हुआ था, और ये बिल्डिंग्स जो राइट साइड पे बिल्डिंग्स बनी हुई है सारी, वो रेस्टोरेंट्स और वो इतना वो नहीं था। वो बिल्कुल राइट साइड से तो बिल्कुल ही यानी घरों की जगह थी और वो सुनसान होता था शाम में। और जो उसके लेफ्ट साइड जाते हुए जो राइट साइड होती थी वो तो लिबर्टी की तरफ था, वो ज़ाहिर एक रशी एरिया था, और सीधा फिर फिरदौस मार्केट की तरफ। तो मुझे जाना था सीधा। मैं जब दफ्तर से निकला मैं बड़ा यानी थोड़ा आम रिलैक्स मूड में था और थकावट भी थी, तो मैं बस आराम से मोटरसाइकिल चला रहा था। और मैं ज़ाहिर कुछ सोची होंगी कुछ ज़हनी तौर पे, वो मैं सोचता हुआ वो मैं सीधा यानी अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही मैं हुसैन चौक पे पहुंचा तो मैंने गैर इरादी तौर पे अपना जो मोटरसाइकिल है वो मैंने लेफ्ट टर्न कर दिया हुसैन चौक से। अब जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं तो जाना है सीधा फिरदौस मार्केट, मैं इधर किधर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने मुड़ा मुझे एहसास हुआ, लेकिन वो मुझे उस एहसास के होते होते ही मुझे एक शख्स जो है वहां पे आगे एक बंदा खड़ा था और उसने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दे दिया। उन दिनों में हालात कुछ इतने खराब भी नहीं थे, आप लोगों पे एतमाद भी कर सकते थे। तो मैंने जो है वो वहां पे मोटरसाइकिल रोक दी। तो वो उसने कहा जी मैं ये आगे सामने 7 अप चौक तक जाना है, बड़ी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ और कोई जो है ना वो मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो आप बैठ जाओ। मैंने कहा मैं चलो उसको 7 अप से छोड़ के मैं ऊपर से आ जाऊंगा। अब जो उसने मुझे कहा, उसने कहा जी मैं बहुत देर से ये खड़ा हुआ था और मैंने अभी बस अल्लाह ताला से अब ये दुआ की थी कि या अल्लाह किसी को मेरे लिए भेज दे। तो जब उसने ये कहा ना तो मेरे आंसू, मेरी बॉडी मेरी जो है ना वो एक यानी अजीब मुझे पे रोंगटे मेरे खड़े हो गए कि यार ये इस बंदे ने दुआ की, मैं सीधा जा रहा था अपने घर, अल्लाह ताला ने मुझे गैर इरादी तौर पर वहां सीधा जाने की बजाय मुझे लेफ्ट टर्न करा दिया। क्यों टर्न करा दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उसकी मदद करनी थी। मुझे अल्लाह ताला ने अपनी उस स्कीम में मेरे पे ये करम नवाजी की कि अपनी उस स्कीम में अल्लाह ताला ने मुझे शामिल कर लिया कि हसनैन जाओ तुम इसकी मदद करो। इसने दुआ की है मुझसे, मैंने इसकी दुआ, अल्लाह ताला ने मुझे गैर इरादी तौर पर वहां सीधा जाने की बजाय मुझे लेफ्ट टर्न करा दिया। क्यों टर्न करा दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उसकी मदद करनी थी। मुझे अल्लाह ताला ने अपनी उस स्कीम में मेरे पे ये करम नवाजी की कि अपनी उस स्कीम में अल्लाह ताला ने मुझे शामिल कर लिया कि हसनैन जाओ
تم اس کی مدد کرو. اس نے دعا کی ہے مجھ سے, میں نے اس کی دعا کو جو ہے وہ پورا کر دیا ہے, اب تم جاؤ اور اس کی مدد کرو. میں نے میری اس وقت جب اس نے مجھے یہ بتایا نا, تو یقین کریں آج اس بات کو یعنی میرا خیال ہے 15-20 سال 10-15 سال تو گزر ہی گئے ہوں گے, لیکن آج بھی میں جب اس لمحوں کو یاد کرتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور میرا جسم جو ہے نا وہ بالکل ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یار ایسے ہوتا ہے, ایسے آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پورا پلان بنایا ہوتا ہے, اور اس پلان میں جب اس نے آپ کو شامل کرتا ہے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پلان کو مکمل کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے. تو اس نے مجھے جب یہ کہا نا کہ جی میں دعا کی تھی کہ اللہ کسی کو بھیج, تو میں اتنا خوش ہوا اس بات پہ کہ آئی ایم دا ون جس کو اللہ نے اس کی دعا کے رسپانس کے طور پہ اس نے کہا کسی کو بھیج, تو اللہ نے مجھے بھیجا. تو میں اتنا میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد میں بہت عرصہ تک ایسی یعنی پھر میں ڈھونڈتا رہا, کیونکہ میرے اوپر اتنی زبردست کیفیت ہو گئی تھی, اتنا زبردست میرے اوپر جو ہے وہ اس کا روحانی جو ہے نا وہ جس کو واردات کہتے ہیں وہ, تو میں پھر ڈھونڈتا تھا کہ یار شاید کوئی ایسا لمحہ پھر آئے اور میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کسی اپنے پلان میں شامل کر لے. ویسا پلان تو نہیں ملا, لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اس وقت سے یہ بات یاد ہے. تو دوستو آپ بھی جب اللہ تعالیٰ آپ کچھ ویسا کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا اور آپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں, کوئی اور کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, آپ کوئی اور جو ہے وہ پلان میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل کر لیتا ہے, تو اس کے جو پازیٹیوز ہیں وہ آپ لینے چاہیے اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو دور رہنا چاہیے. میں اگر وہ سوچ کے اس وقت یار میں کی مصیبت بڑھ گئی اور میں 40 ٹرن لے لیتا تو وہ میں لے نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ نے مجھے شامل کر لیا تھا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, آپ نے اپنی سوچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, تو وہ اگر میں اپنی سوچ کو مانتے ہوئے نکل جاتا تو میں اس اللہ تعالیٰ کے یعنی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دعا کو قبول ہوتے ہوئے اور اس دعا کے ذریعے کے بعد جو اللہ نے جو اس کا وسائل بنائے اس کا جب میں حصہ بنا تو میری اپنی یعنی کیفیت جو ہے نا وہ آج بھی الحمدللہ. اور میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کرے آپ سب پر ایسا کوئی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پلان میں آپ کو بھی شامل فرمائے. جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑا درود و سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم.